Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nisa Mutoko dengan NIM 2543510000430, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Bahasa Inggris di LPTK Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Yasmi Gebang dengan materi prosedur teks. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. As usual, I will check your attendance. If I call your name, please raise your hand. Okay? Okay. Give me your condition atau kasih tahu ibu gimana kondisi kalian saat ini. Oke? Oke, Miss. Amelia. Present, now I'm happy. Amelia Purnama. Present, and now I'm happy. Citra Melani. Sakit ibu. Farah. Present, now I'm happy. Intan Andini. Present, now I'm happy. And then Keisha Gita Amelia. Present, and now I'm happy. Kaira Lindu Lisna Rahmi. Present, now I'm happy. Okay. Madinatul Muzalifah. Present, now I'm happy. And then Mariatul Kiptia. Present, and now I'm happy. Mimin Jayanatul. Mimin. Present, now I'm happy. Nur Aulia. Present, now I'm happy. Okay. Nurul Azmi. Present, I'm happy. Riana. Present, and now I'm happy. Okay. Salsabila. Present, now I'm happy. Then Sofia Namita. Present, and now I'm happy. Sri Maulani. Present, now I'm happy. Okay. Talita Hayatul Jannah. Present, now I'm happy. Tiara Amelia Syafia. Present, and now I'm happy. Okay. Uni Zubaida. Present, now I'm happy. Tika Nazma Aulia. Present, and now I'm happy. Okay. And then the last is Zahra Khairunisa. Present, and now I'm happy. Okay. Berarti semuanya hari ini happy sah? Semua. Beneran happy? Beneran. Ibu kasih motivasi. Apapun yang terjadi, hidup itu indah, hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. Hari ini harus semangat. Oke. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Oke, salah bilang, please happy as to. And everybody please stand up.
know? Di konteks retail, berarti menjelaskan dua peristiwa ya. Adalah jenisnya ada berapa? Yang pertama, personal. Second is history, okay. And then apa lagi? Hotels. And then the last is biografi. Okay. Now before we study, I will give you exercise. Please write your name and then class. Okay? Okay. So dikerjakan. Do the text carefully. Ada yang bisa? Have you done? Sudah? I'll give you 2 minutes. Satu menit lagi ya.
Ada yang mau gunting gurunya? Now, I will show you the picture about food and drinks. Do you know food in this whiteboard? The first one is spaghetti and then noodles. Bread, rendang, and then egg. This one, pizza. The last one is boba. So, what's your favorite food? Rendang. Spaghetti. Rendang. So, Aulia. Aulia, can you tell me what's your favorite food? And then your favorite drinks? Boba. And then, do you know the ingredients? Tahu nggak? Tepung, terus apa lagi ya? And then? Okay. And then, Farah, what's your favorite food? Spaghetti. Terus what's your favorite drink? Boba. Simple. All of us like spaghetti and boba. Yes or no? Why you choose? Kenapa kalian suka atau pilih boba? Kenapa? Saya tukang beras. Tapi jangan terlalu banyak. Jadi jangan terlalu banyak untuk minum dan makanan yang tidak sehat. Paham? Now I will give you the purpose atau tujuan. Tujuannya kita belajar pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, terus kosakata dan ungkapan prosedur tes. Yang kedua, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menganalisis perbedaan beberapa teks prosedur. Dan terakhir ada peserta didik dapat merancang dan mempresentasikan hasil dari membuat tes prosedur yang kreatif. Bisa dipahami? Bisa. Let's ice breaking. Smart. The ice breaking name is open, close, close. Repeat after me.
we will learn about procedure text. What is procedure text? Anyone know? Anybody know? Ada yang tahu procedure text? Procedure text. Procedure text that gives instruction how to make or to do something. Jadi prosedur teks itu teks yang memberikan instruksi mengenai cara membuat sesuatu. Terus yang kedua ada social function atau purpose sengaja atau tujuan. Tujuannya apa? What is the purpose? Explaining how to do something in sequential steps or menjelaskan apa? Bagaimana sesuatu dilakukan atau dilakukan dalam langkah-langkah berurutan. Jadi harus dibuatnya dengan secara berurutan. Boleh tidak urut? And then there are two types of procedure text. The first one is receipt. Receipt atau resep. Resep itu apa? Cara membuat sesuatu makanan atau minuman. Atau how to make foods or drinks. And then the second one is manual. Manual. Cara menggunakan sesuatu atau petunjuk untuk mengoperasikan suatu alat elektronik. Ya, berarti kalau manual itu untuk mengoperasikan alat elektronik. But in this meeting atau pertemuan ini kita akan membahasnya tentang resep. And in the procedure text there are three structure atau struktur. The first one is goal. Goal berisi maksud dan tujuan dari prosedur. Biasanya ada di mana? Judul. Berarti kalau misal judulnya how to make a mango juice, berarti itu termasuknya structure yang mana? Goals. Ya, excellent. Berarti goals itu termasuknya sama aja dengan judul. Second one is material. There are two material. The first one is ingredients. Yes, kalau ingredients itu bahan-bahan yang akan dipakai atau
Lalu atau kemudian? Terus after that? Setelah itu. Atau artinya setelah itu? Paham? Paham. And then the enough. Any questions so far? No. You understand? Yes. Okay, now I will show you the video about how to make some food. Please watch the video. Hello everyone. What menu do you usually have for breakfast? Is it fried rice, sandwich, chicken bridge, sopa, or cereal? My favorite breakfast menu is banana on cheese pancake. In this video, I'll tell you how to make it. Let's just get started. The ingredients that we need are an egg, 2 bananas, 2 tablespoons of oatmeal, 1 teaspoon butter, and cheese for garnish. First of all, mash the bananas using a fork until they are almost smooth. Then, add the egg and the oatmeal. Next, whisk them to combine so that it will be thick and lumpy powder. Heat the butter in a non-stick pan. Remember not to put the whole butter at once. Divide it into 3 turns of using. Put the butter onto the pan and cook until some bubbles appear on the top. Flip the pancakes and cook a few minutes more. Do steps 5 and 6 for the rest of the butter. Top the pancakes with cheese. Finally, the banana on cheese pancake is ready to serve. It's really nice. You can try making it at home. Bye. Oke. Makanan apa yang dibuat saat di video ini kita? Banana Banana pancake. cake. Is there ingredients? Ada ingredientsnya? Ada. Is there step? Ada. This is example video from procedure. Now I will give you exercise and please do it carefully. Okay? Okay. We'll show you.
kegiatan 2 bisa diskusi dengan teman sebelahnya. Have you enough? Have you done? Okay. If you done, I will call you 1% to answer the question. To answer the question, I will choose Talita. Please, Talita, stand up. Yes, Didi. Gimana coba pertanyaan soalnya? Gimana Didi? Jelaskan. Yang pertama itu ada kegiatan mengidentifikasi. Yes. Dari teks tersebut yaitu goalsnya itu ada how to make fried rice. Terus ingredientsnya itu ada 3, rice, oil, sama garlic. Yang ketiga itu ada sequence wordnya itu ada kata add atau menambahkan. Kegiatan kedua yaitu menganalisis. Yang pertama itu persamaan struktur kedua teks tersebut, yaitu terdapat goal, material, dan step pada kedua teks tersebut. Oke. Enggak? Perbedaan instruksi yang digunakan yaitu terdapat instruksi memasak yang berbeda karena keduanya merupakan makanan yang berbeda mulai dari bahan dan lain-lain. Enggak. Menurut saya teks yang lebih jelas yaitu ada di teks yang pertama, karena teks yang pertama lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, give applause. Oke, here. Diulang lagi soalnya. Now, let's try how to make some food. Kira-kira apa ya? What food? Drink. Avocado. Let's make how to make avocado juice. In avocado juice, there are materials. What is the ingredients? Ingredientsnya apa aja? Bahannya. The first one is avocados. Karena the main ingredients is avocado. Second is milk. What is milk in Indonesia? Susu. Then what else? What else? Ada lagi? Ice. Atau? And then
After the mix, pour on the glass. Cup of glass. And then avocados, juice, ready to serve. Atau siap dihidang? Bisa? Bisa. I have defined it several group. Jadi ibu sudah membagi beberapa kelompok. Nanti kelompok yang ibu sebutin bisa bergabung dengan kelompok yang sesuai. Do you understand? Yes. Okay. Group 1, there are Amelia Purnama, Yes, Miss. Riana, Yes, Miss. Sri Maulani, Yes, Miss. and then Tiara. Yes, Miss. Group 2, there are Keira, Yes, Miss. Salsabila, Yes, Miss. Vika, Yes, Miss. Nurul. Yes, Miss. Group 3, Amelia, Yes, Miss. Nurholia, Yes, Miss. Sofiana, Yes, Miss. and Talita. Yes, Miss. Group 4, Farah, Yes, Miss. Intan, Yes, Miss. Mimil, Yes, Miss. Keisha. Yes, Miss. The last group, kelompok 5, Madinatul, Yes, Miss. Maria, Yes, Miss. Uni, Yes, Miss. and the last one is Isa. Okay, let's move and gathering with your group. Sudah kumpul sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Perhatikan dulu ya untuk tugasnya. Tugasnya yaitu membuat makanan, resep makanan atau Minuman. how to make foods and drink. But before, sebelumnya ibu akan kasih choices atau pilihan. You can choose this foods and drink in this picture. But if you have another inspiration atau nggak ada di sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ambil dari sini juga nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Sorry, ngerti? Iya. And I will give you a paper.
Kalau misal nggak ada Zoom, nanti bisa sharing, ya. If do you need dictionary, I will give you a dictionary to find some word or something. Or you can use your headphone. Yes. You can use your headphone to find some word. If there is no word in this dictionary, you can find in your phone. Jika ada kalimat yang tidak ada di kamus, boleh lihat di handphone. Ada aplikasinya kan? Ada. What did you choose? What is the sandwich? In this group,
menit lagi ya.
lagi ya. Ada spidol? Coba lagi. Have you done?
Afrika. Yang lagi perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we are from group 1. Let me show you how to make seafood fried rice. Ingredients: 2 cups of cooked rice. Next, 50 gram of squid, 100 gram of shrimp, 2 cloves of garlic, 2 onions, 1 tablespoon of chili sauce, 1 tablespoon of tomato sauce, 1 tablespoon of salty soy sauce, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of chopped ginger, 1 teaspoon of pepper, 1 teaspoon of soy sauce, 1 tablespoon of vegetable oil, and 1 tablespoon of sesame oil. Use half tablespoon frying pan. And step first, heat the vegetable oil and sesame oil on frying pan. Second, add the onions and garlic and stir fry. Third, add the shrimp, squid and ginger. Keep stir fry for a while. After that, add cooked rice and mix up for a couple of minutes. Next, for the seasoning, such as salt, soy sauce, pepper, chili sauce, and tomato sauce, then mix them all well. Finally, the tasty seafood fried rice is ready. Enjoy. That all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next group is group 2.
1 bag of tea bag, 2 pieces of lemon tea, 2 pieces of lemon orange, 2 teaspoons of sugar, 6 ice cubes, 50 ml of hot water, 150 ml of cold water, plus glass and tablespoon. And step, brew tea, bring in 50 ml of hot water, add sugar, and then stir until evenly distributed. Squeeze the lemon, then pour lemon juice into the tea. Add ice cubes and add 150 ml of cold water. Stir until the lemon juice mix with the tea. Add lemon slice as decoration. Iced lemon tea is ready to be served. That's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tadi sudah tahu ada beberapa resep how to make. Yang pertama, seafood fried rice. The second one is fried egg, ya. Now, kayaknya udah pada lesu ya. Let's do ice breaking. Ice breaking is there is cheer. Yes. Do you know? I don't know. Ibu contohkan dulu. And then after that, repeat after. Jadi, ikuti setelah ibu. Jadi yang pertama, kalau misalnya ibu bilang everybody cheer, and then you all say cheer, and then sekali lagi cheer, berkali-kali cheer, tahu? Udah tahu. And then now 1, 2, 3, everybody cheer. Sekali lagi. Berkali-kali. Ini kompak. Now is I will give you feedback from the explanation result the discussion. There are ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Untuk penyebutan masih banyak kata yang masih belum sesuai cara penyebutannya, seperti sendok. Bahasa Inggrisnya sendok. Spoon or spoon? Yang benar? Nah, yang benar itu spoon. Atau artinya sendok. Tadi masih ada yang bilang spons. Spons itu busa buat piring. And then ada lagi fried. Fried itu apa? Goreng. Fried itu goreng, bukan fried. Tadi ada yang masih menyebutkan fried. And then squeeze. Tadi masih ada yang menyebutkan squeeze. Jadi bahasa Inggris itu tidak, cara penyebutannya tidak sesuai dengan tulisan. Did you understand? Yes. Okay, and then masih ada beberapa kelompok ya belum menjelaskan language feature. Pasti lupa ya. Kan ada beberapa di situ language feature-nya. Nanti untuk next week kelompok yang selanjutnya bisa lebih lengkap lagi. Oke? And then ibu mau mereka refleksi gimana rasakan kalian belajar bahasa Inggris di materi prosedur teks. Happy. Happy? Happy? Belum
Kira-kira materinya bisa dipahami atau tidak? Bisa. Yakin? Yakin. Beneran? Beneran. Oke. Kira-kira manfaat apa ketika kalian belajar ini? Jadi manfaatnya apa? Coba Sofi. Sofi. Maksudnya? Riana. Kita jadi tahu bagaimana cara membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang benar. Good. What else? Ada lagi? Apa lagi? Kira-kira bisa mempraktekannya di rumah? Bisa. Yakin bisa? Bisa. Jadi kalau misal setelah belajar bahasa teks, rajin-rajin membantu? Tidak. Karena sudah bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan resep yang sudah dipelajari. Terus apa lagi? What else? Keira, apa Keira? Kira-kira manfaatnya? Kita jadi tahu kalau semisal mau buat sesuatu, bagaimana cara itu. Oke, and then ada lagi? Maria? Cukup? Amel? Amel, barangkali bisa karena udah bisa. Tadi apa? Proses teksnya? Lemon tea. Dari belajar how to make lemon tea. Bisa jadi bisa ladang usaha. Jadi bisa bikin usaha lemon tea. Karena udah tahu ingredients, terus stepnya, terus yang lainnya juga. Nanti bisa juga jadi ladang usaha. Terus yang seafood juga bisa. Misal ada keinginan untuk buka restoran, something, right? And then fried egg. Apa tiap hari kalian makan telur? Tidak. That is okay. Jadi kan tahu cara menggoreng telur. Barangkali ada yang masih belum bisa. Ada yang belum bisa? Bisa kan? Bisa. Bisa belum bisa? Easy. It's so easy. Sangat mudah. Any questions so far? No. Really? Yes. So, for homework or tugas PR atau bukan tugas PR, kalian bisa nanti di rumah belajar lagi cara pengucapan, pelafalan, pronounce. Jadi cara pengucapannya, terus mengeksplor lagi beberapa resep yang ada di luar, atau bisa searching lewat Google, internet, atau YouTube, atau TikTok. Kan di TikTok banyak terus liburan resep-resep yang easy or susah juga bisa nanti dicoba. Ya, nanti juga di rumah boleh buat lagi resep makanan yang kalian suka. Bisa? Bisa. Oke, good. Jadi untuk hari ini kalian cukup bermanfaat atau cukup cukup menggembirakan saat kegiatan berlangsung dan sangat bersemangat. Beneran bersemangat? Benar. Oke. Jangan lupa tetap belajar di rumah, biar nanti ketika saat di kelas atau di sekolah bisa ada bayangan untuk materi yang akan dipelajari. Any questions so far? No. Tidak ada pertanyaan? Yes. Okay. I do apologize if I have many mistakes.